फैमिली का कितना सपोर्ट रहा और जब आप ये लीग ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो फैमिली उस वक्त क्या बोल रही थी? मेरा फादर है, उसने वो वीडियो देखा था। मतलब वो आप दिवान टर्निफिकेटर्स तेमो उछमुत। तो जाहिर सी बात है जब उसको बर्दाश्त किया। हाँ, इनाग्रेशन का डेट था तो फिर वहाँ मेरा फादर भी था। फिर जब मेरे फादर ने वहाँ माहौल देखा, मतलब पूरे स्टेडियम जोशो जोश देखा, भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी वहाँ। तो फिर उसने बहुत हंसा, मतलब तेंत्रो में अपन ग्राउंड असमान नजर उस वारिया असुन शारा सैन नौजवान खातिर पन्नी मदर जबरी बतुक साफ ते दिलची कनी असलच कथनो सनी जान। बतुक साफ ते दिलची कनी असलच कथनो सनी जान। तस्बी फिरान नेट उंगज गजी अंदरम बदी चची न जान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज ऑब्जर्वर। मैं तौसीफ भट्ट। आज हमारे स्टूडियो में हमने मौजूद किया है एक यंग इरफान भट्ट जिसका नाम है, लेकिन लोग इसको इरफान सरकार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इरफान साहब आपका खैर मकदम करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये इरफान भट्ट और इरफान सरकार, ये सफर बताए हमें। जी बिल्कुल, मैं जिला पुलवामा से ताल्लुक़ रखता हूँ और लोग मुझे जानते हैं इरफान सरकार के नाम से। तो ये जो नाम है ये मुझे बचपन में ही पड़ा है, स्कूल लाइफ से। कैसे? बस ऐसे ही लोग, मतलब जो मेरे दोस्त थे उन्होंने ऐसे ही, मैंने एक दिन गाड़ी पे ये लगाया था, इसका टैग मैंने लगाया था गाड़ी पे, तो फिर ये नाम तब से बन के रह गया। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे, पुलवामा में आपने बड़ी लीग का आयोजन किया है जिससे आपको तकरीबन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हर कोई आज आपको जानता है। इवन कि मोदी ने अपने स्पीच में उस लीग की जिक्र की है। जब उसने उस लीग की जिक्र की है तो आपने क्या महसूस किया उस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है, मतलब पूरे कश्मीर ने वो लीग देखी, जिस तरह मैंने उसमें हार्ड वर्क किया था, मेहनत की थी, देर रात मैंने उस इवेंट पे काम किया था। तो फिर जब उस टूर्नामेंट की इनाग्रेशन हुई थी, काफ़ी लोग आए थे वहाँ पे। इतना एक्सपेक्ट नहीं था जितना लोगों ने प्यार दिया। तो फिर एक दो दिन के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने भी नाम लिया, खासतौर हमारी लीग का नाम लिया, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया। तो उस टाइम मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और एक मैसेज भी होगी, एक पॉजिटिव मैसेज होगी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से, ऑल ओवर पूरे कश्मीर से। जब आपने वो इवेंट स्टार्ट किया था, वो मैनेज करना आपको लग रहा था पहले, सबसे पहले ये इवेंट इतना बड़ा हो जाएगा, ये नेशनल लेवल पे इसका नाम लिया जाएगा, और इस इवेंट को मैनेज करना कितना मुश्किल? देखो, मैनेज तो मुश्किल होता है करना है, मतलब जिस तरह मैंने मेहनत की थी, मुझे पहले ही पता था कि इस इवेंट से कितना फ़ायदा मिलेगा, खासतौर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को। मतलब उतना नज़रिया था मुझे कि कितना फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अब थोड़ा उसमें स्ट्रगल मुझे बहुत करना पड़ा, जो मैं आपको ऑन मीडिया नहीं बोल सकता हूँ कितना स्ट्रगल मैंने किया उस इवेंट के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और जितना लोगों ने प्यार दिया, इवेंट सक्सेसफुल। इरफान साहब, ये बताया आप मुझे, जो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा और जब आप ये लीग ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो फैमिली उस वक्त क्या बोल रही थी? क्योंकि जैसे आप लोग यहाँ कश्मीर में बोल रहे हैं कि जब भी कोई बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है, क्योंकि इतना स्कोप था ही नहीं, घर वाले डांटते थे, तो आपका कोई सीन ऐसा है कि घर वालों ने कहा? जी बिल्कुल, देखो फैमिली का सपोर्ट अच्छा रहा इसमें, लेकिन जब मैं वहाँ पे नाइट में काम करता था, आपका एक वीडियो वायरल हो गया था। एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें मैं पानी दे रहा था टर्फ विकेट को। तो बात उस तो घर वाले लिया कि वहाँ पिछले 10-12 दिन मेरा लेट हो रहा था घर में, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। तो फिर जो जो मेरा फादर है उसने वो वीडियो देखा था। मतलब वो आप दिवान टर्निफिकेटर्स तेमो उछमुत। तो जाहिर सी बात है जब उसको बर्दाश्त किया। हाँ, तो मैं जमींदार तबके से, तो हमारे घर में एक बाग बना है नया, एक छोटा सा। तो फिर मुझे बाप ने उस पे एक बात बोला, अगर सर बागस आप तो मुमकिन चाहे पान से नफर जुआ रहता है। मतलब उसका कहना था कि, मतलब बोला उसने, हंस के बोला उसने, तनकीद किया। हाँ, मतलब आसान आसान कि दोपन अगर से पन्निस बाग की मेहनत कर खाए 4 नफर रहता पान से। तो मैं तो योर असून, मैंने यहाँ से बाप को कुछ नहीं बोला। फिर कुछ दिन हुए, तो जब इनाग्रेशन का डेट था तो फिर वहाँ मेरा फादर भी था। फिर जब मेरे फादर ने वहाँ माहौल देखा, मतलब पूरे स्टेडियम जोशो जोश देखा, भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी वहाँ।
تو پھر اس نے بہت ہنسا مطلب تم ترو مے کن گراؤنڈس من نظر تمس اوس واریاہ اصل یوان مطلب پھر مجھے لگا کہ اب اس کو تھوڑا لگ رہا ہے نہیں یہ اس نے غلط کرا ہے اس نے کچھ کیا ہے پھر ظاہر سی بات ہے مجھے بھی بہت لوگ دور دور سے آئے تھے وہاں پہ. ہاں بالکل بالکل اس طرح مطلب لوگوں نے پیار دیا پھر میرا باپ اس نے شاید 2-3 اوورز کے وہ چلا گیا وہ ڈر گیا وہاں کھوس تتن کیسے مینیج کیا مطلب تمس ٲس فکر پننس نیچوِس سٕنٛز تِمن شاٹس منٛز تمس ٲس فکر سُہ کھوٗژ تو پھر میرا دوست ایک ہے اس نے اس کو بولا تھا اس کو بولو آپ یہ ایونٹ بند کرو اگر آپ کا کچھ لاس ہو رہا ہے میں دوں گا پھر میں نے اس کو سمجھایا اچھی طریقے سے اس کا پھر کافی اچھا سفر ابھی کیا بولوں گا جی بالکل میں نے آپ کو پہلے بھی بولا میرا بڑا بھائی ہے اس کا بھی مجھے بہت سپورٹ ہے اور جو میرا فادر ہے ذاتی اس میں فادر تمس پان شوق کرکٹ بہت شوق ہے اس کو کرکٹ کا وہ دیکھتا ہے اکثر لوکل میچ بھی انٹرنیشنل میچز کوئی بھی میچ ہو وہ دیکھتا ہے. عرفان سرکار کو ہم بار بار سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا یعنی کہ ایک آئیکن بنا ہوا ہے کبھی سنگنگ کرتے ہیں کبھی کرکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں یہ آپ کا پیشن ہے یا پروفیشن ہے؟ دیکھو اگر آپ دیکھو گے تو میں کافی ٹائم سے کام کر رہا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے خالی یہی ایک ایونٹ نکالا ہے اس سے پہلے میں نے 4-5 ایونٹ نکالے ہیں جو دن میں چلتے تھے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے پہلے سے ہی کراؤڈ فل ایونٹس رہے ہیں. دیکھو محنت ضروری ہے مطلب ہر کسی فیلڈ پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. جب میں نے یہ پہلے ایونٹ سٹارٹ کیے تھے دن کے تو میں آپ کو آنیسٹلی بول رہا ہوں مطلب مجھے جیب سے پیسے جا رہے تھے ان ایونٹوں میں لیکن میں نے برداشت کیا وہاں پہ تو پھر جو لوگوں نے وہاں سے دیا مجھے لگ رہا وہ سب سے بڑی اچیومنٹ تھی میرے لیے. میں نے کہا کہ یہ آپ کا پیشن ہے یا آپ کا پروفیشن بن گیا ہے؟ جی بالکل جس طرح آپ کو پتا ہے مطلب میں کرکٹ کا پہلے سے ہی شوقین ہوں. پچھلے 10-12 سال سے میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں ٹیم بھی چلائی ہے جس کا نام سرکار 11 ہے. مطلب یہ سب تو انسان کو پیشن ہی سرکار ایک بڑا نام بن گیا ہے. بالکل مطلب جس طرح مجھے پیشن ہے کرکٹ کا جو میری فیملی ہے ہم سب مطلب اس سپورٹ سے جڑ چکے ہیں. میرا بھائی ہے وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے اور کافی سپورٹ کیا انہوں نے مجھے. تو پھر پیشن اور پروفیشن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے انسان کو پیشن ہوتا ہے پھر جب دھیرے دھیرے انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر پروفیشنلزم پہ کام کرنا پڑتا ہے. جب آپ کا نام نریندر مودی نے لیا ہے اس کے بعد جموں کشمیر کی جو سرکار ہے یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے کیا امیدیں وابستہ ہو گئی تھی آپ کی؟ جی بالکل دیکھو میں نے جو یہ کام کیا تھا میں نے اس غرض سے کام نہیں کیا تھا کہ کل جا کے جو ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ میرے لیے کچھ کرے. سب سے پہلے میں یہ بولنا چاہتا ہوں میں نے کام کیا تھا یہ مجھے پتا ہے میں نے کس نیت سے کام کیا تھا اور وہاں سے کیا ملا وہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب جس طرح لوگوں نے مجھے چاہا اور جس طرح اس ایونٹ کو سپورٹ کیا مجھے خود بھی پتا نہیں تھا کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ اتنا وائرل ہو جائے گا. تو اب ایکسپیکٹیشن رکھنی پڑتی ہے جو ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تو بہت ابھی بھی آن گوئنگ اسمبلی میں وحید الرحمان پرا نے آپ کا نام لیا ہے اس نے تنقید کیا ہے جو لیڈنگ پارٹی ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ آپ نے جس عرفان سرکار کا جس لیگ کا نام نریندر مودی نے لیا ہے کم از کم اس سٹیٹ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایوارڈ رکھنا چاہیے تھا جس سے سپورٹس کو بھی ایک سپورٹ ملتا. ہاں بالکل دیکھو وحید الرحمان پرا ہمارے کانسٹیچوئنسی کے ایم ایل اے ہے یہ سب کو پتا ہے. مطلب جس طرح انہوں نے اسمبلی میں میرا نام اٹھایا تو پھر اس ٹائم مجھے بہت کالز آئے تھے آپ کا نام اسمبلی میں لیا جا رہا ہے. تو وحید الرحمان پرا نے اس لیے میرا نام وہاں پہ اٹھایا کہ اس کو پتا ہے عرفان سرکار نے کتنی محنت کی ہے کیونکہ وہ اکثر میرے ایونٹ میں آتا تھا اور اس کو پوری نالج ہے کہ اس بندے نے کتنا سٹرگل کیا ہے اور یہ ڈیزرو تھا. تو وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے ایک وائس وہی ہے مطلب اسمبلی میں وہی ہے ہماری وائس تو اس نے وہاں پہ بول دیا. یہاں سپورٹس اگر کئی سالوں سے بات کریں گے سپورٹس بہت لیگز چل رہے ہیں یہاں پہ کہاں کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی بہت کام باقی ہے. دیکھو مطلب آپ خود سمجھو جب سے میں نے پلوامہ میں یہ ایونٹ کیا تب سے کتنے ایونٹ ہوئے ڈے نائٹ کے. کشتواڑ میں ہوا ڈوڈا میں ہونے والا ہے اور بھی اس سال 5-6 ڈسٹرکٹ میں ہونے والا ہے. تو یہ ایک پھر ذریعہ بنتا ہے مطلب اس سے ایک یوتھ کو موٹیویشن ملتی ہے جو لڑکے دیکھتے ہیں ان کو ایک موٹیویشن ملتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی بہت کام باقی انشاءاللہ ہم کریں گے جی لگن سے. ہم
इरफान सरकार खुद कैसे मोटिवेट हो गए इवेंट्स करने के लिए? जी बिल्कुल, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, मेरा एक टीम चल रहा था अपना सरकार 11, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट बहुत पीछे था। जब कहीं देखने जाता था तो मुझे फिर अच्छा फील नहीं होता था कि मैंने फिर सोचा कि नहीं, अब कुछ करना है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, खासकर जो भी यंग जनरेशन है इनके लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। तो फिर मैंने एक इनिशिएटिव उठाया, मैंने सोचा मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा, तो धीरे धीरे माशाल्लाह अभी अच्छा हो रहा है। ये बताए इरफान साहब, जो आपने इवेंट किया है, इतना बड़ा इवेंट रहा है जम्मू कश्मीर का, तो ज्यादातर किसका सपोर्ट रहा है इसमें? जी बिल्कुल, देखो सबसे पहले जो अपनी सोसाइटी होती है उनका सपोर्ट होना चाहिए। माशाल्लाह जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पुलवामा ने दिखाया, तो सब वहाँ के जो लोकल है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया। जो हमारे एमएलए पुलवामा है उसका तो आपको पता ही है सबको, उसने कितना सपोर्ट किया उस लीग में। और ख़ास तौर से जो हमारा डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, जो हमारी सेक्रेटरी साहिबा है नुसरत कौल, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और काफ़ी टाइम से मैं उसको जानता हूँ, वो भी मुझे पर्सनली बहुत सपोर्ट करती है। और पुलवामा में ऐसा इवेंट करना ये इम्पॉसिबल के करीब था। अगर हम पिछले कई सालों से की बात करेंगे, पुलवामा एक वोलेटाइल एरिया माना जाता था। देखो मैं तो कैसे आपने देखो मैनेज मैंने किया? आपको पहले ही बोला, जिस तरह पुलवामा के लोगों ने एक पॉजिटिव मैसेज दी, जब आपने भी जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर ने आपका नाम लिया, वो तो मैंने आपको जवाब दिया। जिस तरह पुलवामा के लोगों ने एक मैसेज दी, बस वो मेरे लिए बड़ा मतलब सबसे बड़ा वही था, मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट वही थी। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट अब उरूज पे है, और इस बार बड़ी खुशाइंद बात है, जम्मू कश्मीर की टीम पहली बार रांची में फाइनल खेल रही है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये पूरे जम्मू कश्मीर को मुबारकबाद है। हमारी टीम, स्टेट की टीम क्वालिफाई किया पहली बार फाइनल में, हिस्ट्री में पहली बार है। और इंशाल्लाह हम दुआ देंगे उनको कि आज रमज़ान चल रहा है, दुआएं देंगे कि वो ट्रॉफी वो अपने स्टेट में हिलाए जम्मू कश्मीर। इरफान साहब, सोसाइटी में ऐसे भी कुछ बद अनासिर होते हैं जिनकी थिंकिंग जो है नेगेटिव थिंकिंग होती है, जिनकी वजह से कोई भी इवेंट खराब हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, और जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं उस पर ध्यान ना दे। जो लोग पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, चाहे दो लोग दे या 3 लोग दे, उस पर काम करे। और जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं उस पर काम करे कि इनको चुप कैसे कराना है, वैसा काम करना है। इरफान साहब, तुम छो मंज सूफी कलाम आसन वनान, एफ कलाम बोझे तो सोनी नाजरीन में। कुसी साहिबो चेकुन बेगर्जै, कुसी साहिबो चेकुन बेगर्जै, कस आस दिलस तीज उसल, जन्नत के हौसे दोज़किन भय नयस मालिशी करान इबादत। यारे आसी सर तस्तीजम, विज विज यार सीज दरकार, यार सुन ब्योल फल फल वइज सकन दीजस हट कोई। न लल जायस न लल प्यायस, न लल ख्योम वल हाथ तहंदी, न लल सनेयस लुगुंस न्यायस, तमे लल रायस प्यावन। और हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए इरफान सरकार क्या मैसेज दे रहा है? क्योंकि अगर आजकल के बच्चों की तरफ देखें, ज़्यादातर ड्रग्स की ओर राग़िब हो रहे हैं, बेरोजगारी उरूज पे है, उससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने जो नज़रिया है, उनको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है, वो ऐसे काम करते हैं जिन पर नहीं जाना चाहिए, जैसे ड्रग्स में मुलविस हो रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। जिस तरह अभी हमारे सोसाइटी में एक नौ सा चल रहा है यही ड्रग का, तो बंदा कोई भी हो, मतलब जो भी काम करे, चाहे स्पोर्ट्स का, मतलब कोई किसी भी गेम का काम करे, वो सबसे पहले ईमानदारी से काम करो। कोई भी काम हो, सबसे पहले ईमानदारी से काम करो, और फिर इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा ही होने वाला है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इरफान अहमद भट्ट, जो कि इरफान सरकार से लोकप्रिय है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।